पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणीर आमे ओ आम परिवेश बहिर विज्ञान पार्टी जो थिला आम खाद्य तार आमे माने क्वेश्चन आंसर करिबा। पूर्व क्लास रा आमे माने विज्ञान रो आम खाद्य विषयटी पढ़ी सारी थिले ऑलरेडी। ए क्लास रा आमे माने एहार कोन करबा क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। ठीक अछि, अभ्यास कार्य देखो। प्रथमे क्वेश्चन अछि कोन ना खाद्यरू मिलुथुबा खाद्यसार गुड़िक केउं कामरे लागि थाए लेख। खाद्यरू मिलुथिबा खाद्यसार गुड़िक केउं कामरे लागे। प्रथम देइछि क नंबर रे कोन ना कार्य करिबाकू शक्ति दिए केउं खाद्यसार। एटा दे देइछि को खाद्यसार कोन सबु हमर कोन भलो करि थाए आम शरीर प्रति कोटा हमर कार्य करिबाकू शक्ति दे थाए, कोटा शरीर को वृद्धि कर थाए हला। एटा सब दे देइछि किंतु आम मानकू लेखिया पई पड़िबो खाद्यसार रो ना केवल। एटी देइछि कोन ना कार्य करिबाकू शक्ति दिए। के कार्य करिबाकू शक्ति दे थाए के ना श्वेतसार। ठीक अछि, देन तापर देखिबा शरीर रो वृद्धि करे के स्नेहसार। देन देइछि ग नंबर रोग को प्रतिरोध करिबारे सहाय्य करे के जीवसार। देन दांत हाड़ और रक्त गठन रे सहाय्य करे के ना धातुसार। ठीक अछि, देन शरीर गठन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करि थाए के ना पुष्टिसार। बुझिला पिला माने। तापर देखिबा 2 नंबर अछि। 2 नंबर क्वेश्चन कोन अछि। 2 नंबर देला तळे दिया जाइथिबा कोठरी रे निम्नलिखित खाली खाद्य गुडी को सजाई लेख। तळे दिया जाइथिबा कोठरी रे निम्नलिखित खाद्य गुडी को सजाई लेख। एडी किछि खाद्यर ना दिया जाइछि। बुझिला पिला माने। ए खाद्यर ना अनुसार आम मानकू लेखिया पई पड़िबो कोन श्वेतसार जो एड बॉक्सटा जो हेछि ना बाक्सटा तार सब पार्ट पार्ट करा हे जाइछि भाग भाग श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार ए सब अलग अलग करा हे जाइछि ना नै। हमकू केउ श्वेतसार रो खाद्य गुडाकर ना कोन एगुडा सब हमकू लेखिया पई पड़िबो। ठीक अछि पिला माने आमे माने प्रथमे देखिबा कोन ना श्वेतसार बॉक्स रे कोन कोन सब रहउछि। श्वेतसार भितर कोन कोन सब रहउछि ना भात रहउछि, रुटी रहउछि, गाजर रहउछि आउ कदली रहउछि। ठीक अछि, देन देखिबा स्नेहसार बॉक्स रे कोन कोन सब रहउछि। स्नेहसार बॉक्स रे रहउछि कोन नडिया रहउछि, लहुणी रहउछि, चर्बी रहउछि, अंडार केसर रहउछि। ठीक अछि, देन पुष्टिसार रे देखिबा कोन कोन रहउछि। डाली रहउछि, सिंब रहउछि, मटर रहउछि, बूट रहउछि। ठीक अछि, देन देखिबा धातव लवण रे कोन कोन रहउछि। धातव लवण रे बंधा कोबी, मटर छुई, चुना माछ, मांडिया एई सब खाद्य रे धातव लवण परिमाण टिके अधिक रहउछि। ठीक अछि, तापर देखिबा कोन ना जीवसार रे कोन कोन सब रहउछि। जीवसार रे साग रहउछि, तटका परिबा रहउछि, क्षीर रहउछि आ कोन रहउछि ना कलिजा रहउछि। ठीक अछि, चलो वर्तमान 3 नंबर प्रश्न देखिबा। 3 नंबर प्रश्न कोन देछि पिला माने। 3 नंबर प्रश्न रे देला कि कोन हेबो लेख। कोन हेबो एडी क्वेश्चन देछि क नंबर रे जीवसार जातीय खाद्य न खाइले कोन हेबो। बुझिला जीवसार जातीय खाद्य न खाइले कोन हबो। कोन हबो ना जीवसार जातीय खाद्य न खाइले आम शरीर रो रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए ना नहीं। आमे जानि जे जीवसार जातीय खाद्य खाइले आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। सेमति जदि न खाइबा तार अपोजिट टा हबो ना नहीं, जो आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जिवो ना नहीं। तापर देखिबा ख नंबर श्वेतसार जातीय खाद्य खाइबा बंद करि देले। पिला माने आमे जदि श्वेतसार जातीय खाद्य खाइबा बंद कर दबा तेबे हमर कोन असुविधा हबो ना आम शरीर रो शक्ति धीरे धीरे कमिबाकू लागिबो। तुम माने साधारणतः जानिछो पिला माने श्वेतसार जातीय खाद्य खाइले आम शरीर को शक्ति मिलि थाए। जदि आमे श्वेतसार खाद्य खाइबा बंद कर दबा न खाइबा आम शरीर रो शक्ति कमिबो ना नै, हमकू दुर्बल लागिबो ना नै। बुझियला, देन देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देछि पिला माने केउ प्रकार खाद्य को सुषम खाद्य कहंती। केउ प्रकार खाद्य को सुषम खाद्य कहंती। आंसर देखो ना बयस अनुसारे शरीर पाई जेउ सब खाद्य जेतिकी परिमाण रे आवश्यक होई थाए
ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ବୟସର ପିଲା ହେଇଥାଉ ପଛେ, ଠିକ ଅଛି, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ, ସବୁଯାକ ଖାଦ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ତୁମେ ଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା ତିଆରି କର। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଲେଖ। ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବା। ଏଠି ବକ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ରୁଟି। ରୁଟିରୁ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ମାନେ କଣ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ପୋଷକଟା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ନାଇଁ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସାର ମିଳିଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର। ସେମିତି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅଣ୍ଡାର କେଶର। ଅଣ୍ଡାର କେଶରରୁ କଣ ମିଳିଥାଏ? ସ୍ନେହ ସାର ମିଳିଥାଏ। ସୋୟାବିନରୁ ପୁଷ୍ଟି ସାର ମିଳିଥାଏ। ଶାଗରୁ ଜୀବ ସାର ମିଳିଥାଏ। ଚୁନା ମାଛରୁ ଧାତୁ ସାର ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖିନେବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର। ଏଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜରେ ନେଇଯାଇଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର, କାହିଁକି ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ କାହିଁକି। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି, ଭାତ, ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା, ଡାଲି, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ତେଲ, ଘିଅ, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ କଣ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କଣ ନା ଭାତ, ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଡାଲି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା। 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଲା କଣ ଭାତ, ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା, ଡାଲି, ୟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହଉଛି ଅଲଗା ନା ଡାଲିଟା ହଉଛି ଅଲଗା। କାହିଁକି ଅଲଗା? ଏଠାରେ ଡାଲି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଡାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଦେଇଛି କଣ ଖ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ତେଲ ଆଉ ଘିଅ। ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ତେଲ ଆଉ ଘିଅ, ୟା ଭିତରେ ଅଲଗା କିଏ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଅଲଗା କିଏ ଅଛି ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ତେଲ, ଘିଅ, ଆ ଭିତରୁ ଅଲଗା କିଏ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସୋୟାବିନ୍ ହଉଛି ଅଲଗା। କାହିଁକି ଅଲଗା ସେଟା ଦେଖିନେବା। କାହିଁକି ଅଲଗା ସୋୟାବିନ୍, କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଛି? ଏଠାରେ ସୋୟାବିନ୍ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଏଠାରେ ସୋୟାବିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ନେହସାର ଅଛି, ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସୋୟାବିନ୍ଟା ଏଇଟା କେବଳ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଅଲଗା ହେଲା। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ। ଗ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ନାଇଁ ୟା ଦେହରେ ଅଲଗା କିଏ ହବ ନା କ୍ଷୀର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ୟା ଦେହରୁ ହଉଛି କ୍ଷୀରଟା ହଉଛି ଅଲଗା। କାହିଁକି ଅଲଗା ନା ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। କ୍ଷୀର ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ବୟସ ଅନୁସାରେ
शरीर पई जेउ सब खाद्य जतिकी परिमाण आवश्यक सेटा क्षीर रे रहउची बुझी होची सेति पई क्षीर एक सुषम खाद्य नेक्स्ट भी से क्षीर को नै एक क्वेश्चन अछि देखि नबा तापर कोन अछि ना शिशु पई एटी कोन दैछि क्वेश्चन शिशु पई क्षीर एक सुषम खाद्य काहे की लेख काहे की शिशु पई क्षीर एक सुषम खाद्य वर्तमान मु एबे कहूतिली पिला माने ना शिशु पई क्षीर एक सुषम खाद्य कारण बयस अनुसार जेउ सब खाद्य जेतिकी परिमाण रे आवश्यक से सब क्षीर रे अछि तेणु क्षीर एक सुषम खाद्य बुझिला पिला माने काहे की क्षीर एक सुषम खाद्य ना बयस अनुसार जेउ सब खाद्य जेतिकी परिमाण रे आवश्यक से सब क्षीर रे अछि सेति पई शिशु पई क्षीर एक सुषम खाद्य आशा करुछि पिला माने एई वीडियो माध्यम रे तुमे माने संपूर्ण विषय रो अभ्यास कार्य को बहुत भलो भाबे बुझी पारिथिबो जदि बुझी पारलो वीडियो रे गोटे लाइक कर दियो एवं सांग मानक मध्य रे वीडियो टी को बहु मात्रा रे शेयर करो थैंक यू।